সংখ্যালঘুক সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো ধৰণে চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছে। সংখ্যালঘুক সুৰক্ষাৰ বাবেই সাম্প্ৰদায়িকতা বিৰোধী আইন আনিবলৈ চেষ্টা কংগ্ৰেছৰ। সেই আইনখন আহিলে যিকোনো সংঘৰ্ষত দোষী সাব্যস্ত হ'লহেঁতেন সংখ্যাগুৰুসকল। আমি বহু সংগ্ৰামেৰে সেই আইন হ'বলৈ নিদিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। গোগামুখ আৰু বিহালীত বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যবাসীলৈ আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ সুধাকণ্ঠক স্মৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। নমস্কাৰ, উজনিৰ ৰাইজলৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। আপোনালোক সকলোলে বহাগ বিহুৰ उलोक जोनालो। ये गोगामुख की इस धरती से श्रीमंत शंकर देव जी को भी प्रणाम करता हूं। असम की धरती ने वीर लाचित बोरफुकन जी, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, ऐसी अनेक महान संतानों को जन्म दिया है। मैं उनका भी वंदन करता हूं। ভাষণত মাতৃশক্তিৰ বন্দনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। নাৰী শক্তিৰ বাবে আজি অসমত হেট্ৰিক কৰিবলৈ গৈ আছে বিজেপি। এই নিৰ্বাচন বিকশিত অসমৰ পৰা বিকশিত ভাৰত বনোৱাৰ নিৰ্বাচন বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, এইবাৰ বিজেপিৰ হেট্ৰিক হোৱাটো খাটাং। কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰো হেট্ৰিক হ'ব বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। असम में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं तीसरी बार आया हुआ और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। हर कोई कह रहा है आको ये बार बीजेपी सरकार। बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। অসমত 22 লাখৰো অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে পালে পকা ঘৰ। আগন্তুক দিনত আৰু 15 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে পাব পকা ঘৰ। ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 5খনকৈ বৃহৎ দলং সাজিলে। বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 65 বছৰত সাজিছিল মাত্ৰ 3খন দলং। একেদৰে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা খণ্ডতো ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? आज बोगीबिल ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु ने
उत्तरी असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के जीवन को बदल दिया है। মই জনজাতীয় সমাজক আশ্বাস দিবলৈ আহিছো সকলোৰে আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰা হ'ব। গোগামুখত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। গোগামুখ আৰু বিহালীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ বুধবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীলৈ উভতি যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে 6 এপ্ৰিলত পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ 2টা দিন পূৰ্বে অসমলৈ আহি ভৱানীপুৰ সৰভোগ আৰু টিংখাঙত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আপোনালোকে ইয়াত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বনাওক, অসমৰ আৰু बहुत বেছি উন্নতি হ'ব। এয়া আপোনালোকক মোদীৰ গ্যাৰান্টি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, TY 365।